बंचिबा पाई प्रभु देउछंती जहाँ आम पाई आवश्यक प्रभु देउछंती केवल खाई पी रही गले हेब नाही आमे प्रभु निमंते केमिति बंचिबा को हेब पिला माने पुणे आमे समस्ते जे पिला मानक जीवन रे गोटे विषय नितांत आवश्यक जे प्रभु को ठारे स्थिर भाव रे रहिबा दरकार जो पिला मानक जीवन रे किंबा जे कोनसी व्यक्ति को जीवन रे प्रभु को ठारे स्थिर जदि नहांती से माने प्रभु को पाए आगो को बढ़ी पारिबे नाही प्रभु जो आशीर्वाद रखी अछंती सेही आशीर्वाद को पिला माने पाई पारिबे नाही प्रभु को ठारे जो पिला माने स्थिर भाव रे रहिबे नाही जो माने स्थिर भाव रे प्रभु को ठारे रहिबे प्रभु से मानक जीवन रे आशीर्वाद करिबे आम ईश्वर को वाक्य रो चिंता करिबा गलातियो 5 रो एक पद पिला माने पढिबे स्वाधीनता निमंते ख्रीष्ट आम्भ माननको मुक्त करि अछंती अतएव स्थिर होई रुह एवं दासत्व जुआरी रे आउ थरे जोजा न जाओ प्रीत पाउल गलातियो मंडली लोक मानकु पवित्र आत्मा परमेश्वर पिला मानकु हम प्रत्येक को एक कथा कहउछंती जे प्रभु यीशु हम प्रत्येक को से कोन करि अछंती स्वाधीनता निमंते मुक्त करि अछंती प्रभु स्वाधीनता निमंते आम प्रत्येक को से मुक्त करि अछंती सेति पय आमे स्थिर होई रहिबा को हेबो आउ थरे दासत्व जुआरी रे विभिन्न पाप रे आमे बंधा न जाओ जो पिला माने प्रभु को ठारे स्थिर नहांती से माने पाप रे कोन हेबे बंधा होई जिवे प्रभु देइथिबा स्वाधीनता को पाई पारिबे नाही सेति भाई पिला माने एही वाक्य को आजी आमे गुरुत्व देवा दरकार जदि प्रभु को ठारे जदि आमे स्थिर जदि न हो दासत्व जुआली रे आमे बंधा होई जिबा प्रभु जे स्वाधीनता निमंते मुक्त करि अछंती सेही जीवन आमे पाई पारिबा नाही सेति आमे सब बेले प्रभु को ठारे स्थिर रहिबा को हेबो प्रिय पिला माने प्रिय युवा युवती माने आमे प्रभु को ठारे स्थिर रहिबा को हेबो पुनी जदि आमे देखिबा प्रथम कोरिन्थियो 15:58 पद पढ़िबे ना हां ना प्रथम कोरिन्थियो 15:58 ना हां पढ़ो अतएव हे मोहर प्रिय भाई माने प्रभु को सेवा रे तुम्ह मानक परिश्रम निष्फल नुहे
ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର ଓ ଅଟଳ ରହି ସର୍ବଦା ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ପ୍ରିୟର ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଆମ ପରିଶ୍ରମ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ସେବା ମାନେ କରୁଅଛୁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ଆମେ କରୁଛୁ ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ, ତାର ଫଳ ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ଅନୁଗ୍ରହ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହା ଜାଣୁଅଛୁ, ଆମେ କେମିତି ହେବାକୁ ହେବ? ସୁସ୍ଥିର ଅଟଳ ରହି ଆମେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହି ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର କଣ ହେବା ଦରକାର? ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଜାଣୁଛୁ ନା ଜାଣୁନାହୁଁ? ଜାଣୁଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ। କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି କେତେ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେଇପାରୁଛୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଲେ ଆମେ ଜାଣୁଅଛୁ, ତଥାପି ଆମେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିପାରୁନା। ଅସ୍ଥିର ଗୋଟିଏ ଆଉ ବିଚଳିତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଅଛୁ। ଅନେକ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଟିକେ ଅସ୍ଥିର ମନୋଭାବ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଗଲା। କାଳେ କିଏ ବାହାରେ ଲୁଗା ଶୁଖେଇ ଦେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ରବିବାର ଦିନ ଯଦି ବାହାରେ ଲୁଗା ଶୁଖଉଛନ୍ତି, ଲୁଗା ଭିଜିଲେ ଭିଜୁ ଆପଣ ମାନେ ତା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ, ରବିବାର ଦିନ ବାହାରେ ଲୁଗା ଶୁଖାନ୍ତୁ ନା, ଲୁଗା ସଫା ହିଁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରବିବାର ଦିନ ଲୁଗା ସଫା କରିବେ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଉପାସନାରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା ନଥିବ। ରବିବାର ଦିନ ଯେ ଲୁଗା ସଫା କରୁଛ କି? ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲୋକ। ଆଉ ଭଲ ବିଷୟ, ଯଦି ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ବୋଲି ଯଦି ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଭଲ ବିଷୟ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିବାକୁ ହେବ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 18 ତାର 1 ପଦ ଠାରୁ ମୁଁ 7 ପଦ ଯାଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଏଲାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହୋସେଙ୍କର ଅଧିକାରର 3ୟ ବର୍ଷରେ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଆହାସଙ୍କର ପୁତ୍ର ହିଜକିୟ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ 25 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ 29 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ନାମ ଅବି, ସେ ଜିଖରିଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ଆପଣ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ କଲେ। ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ସବୁ ଦୂର କରିଦେଲେ ଓ ସ୍ତମ୍ଭ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ ଓ ଆଶେରା ମୂର୍ତ୍ତି କାଟି ପକାଇଲେ। ପୁଣି ମଶା ନିର୍ମିତ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। କାରଣ ତହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୂପ ଜଳାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତାହାର ନାମ ନହଷ୍ଟନ ପିତ୍ତଳ ଖଣ୍ଡ ରଖିଲେ। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ
विश्वास कले तांकर परवर्ती जिहुदार समस्त राजांक मध्य केही तांको परि नथिले केबा तांकर पूर्ववर्ती मानक मध्य केही नथिले कारण से सदा प्रभु को प्रति आसक्त हेले से तांको अनुगमन रु विमुख हेले नाही आ सदा प्रभु मोसा को जहा आज्ञा करिथिले तांकर से सब आज्ञा से पालन कले पुनी सदा प्रभु तांकर सहवर्ती हेले से कौनसी आड़े गले से आड़े कुशल प्राप्त हेले आ से असुर राजार विद्रोही होई ताहार सेवा कले नाही हालेलुया। इस स्थान रे हिजकियंकर जीवन रो विषय हम देखिबा को पाउछु जे किपरि भाबरे हिजकिय सदा प्रभुଙ୍କ ठारे स्थिर भाबरे रहिले सदा प्रभुଙ୍କ ठारे हिजकिय राजा से स्थिर भाबरे रही जीवन यापन काटिले प्रिय पिला माने